So ako ang kasulti sa pamilya sa wani na condolence sa inyong po pamilya. Bigyan lang ako tason daghang salamat lang. Ang isunod na to si Gagawad Alud. Mayong gabi ka na tanan, gabi na sa pamilya ni Sir Living or Living. Ang ako ang simpatiya o pag-ampuan lang sa iyang pamilya o niyang kasakit pagkawala ko sa kadakong kabugatod. So, katagal ka o kadasig sa Ginoo. Ang akong makuan niya yung beginning sa una is joker siya kaayo niya. Sugsugod niya kulot-kulot. Kulot-kuloton sa una. Gagmay lang niya. Moto nga ka na beginning padaya sa imong panaw. O may na ang Ginoo kanunay nga mga pagkakang natong tanan para sa iyong man pagpanaw sa tributo. Kagawad Daryl. Good evening, everyone. Condolence to the family of Mr. Guillermo Waning. The white flowers uniquely compliment our dear ex-barangay captain Guillermo, year 1994 to 1997, which grows warmer as we approach his framed photo and life-size cutout. It's a mix of emotions to conduct this service in memory of our beloved good man of the house, because deep down we recognize that his legacy surpasses mere remembrance. The 15 days vigil service for our cherished ex-barangay captain Guillermo began on the June 22 with our locate participating in this vigil. Every part of the reflective service hearts with tears flowing as we silently Yeah, you know which one to pick. I'm going with What did he say?